guys, welcome back. Kita nyo to. Ay gagawin kong salad. Papaya salad. Talagyan ng mint, lemon, asin, at saka pomegranate. Papaya salad. Ito na siya guys, yung papaya salad. Nilagyan ng pomegranate, lalagyan ng mint, yan. Tapos lemon, piga ng lemon. Dayahin ninyo to guys, masarap. Tapos, put the salt. Yan. Ayan na, salad na siya. Tapos yun, nagimay ako niyan. Hi guys, welcome back. Kita nyo to. Ay gagawin kong salad. Papaya salad. Talagyan ng mint, lemon, asin, at saka pomegranate. Papaya salad. Ito na siya guys, yung papaya salad. Nilagyan ng pomegranate, lalagyan ng mint, yan. Tapos lemon, piga ng lemon. Dayahin ninyo to guys, masarap. Tapos, put the salt. Yan. Ayan na, salad na siya. Tapos yun, nagimay ako niyan.